Ito, final minutes. Last 1 minute and 49 seconds. Lamang kanina ang Ukraine. Lamang kanina yan ng mga 8 bago mag last 4 minutes. Robena pas kay Makala, boom, patay ka. Time out ang Ukraine. Patay, lakas mo. Ikaw na nagpalamang, ikaw na nagtabla ng score, ikaw pa nagpalamang. Galit na galit si coach, hindi mo binantayan, sabi. Panoorin natin yung N1 niya. Ito, boom, N1, tabla, panabla yan. Tapos isang free throw, lumamang silang isa. Tapos ito pa yung tres nyo. Kaboom! lamang ng apat yung Pilipinas. Inbound ng Ukraine. Ito, titira ng press yan. Titira. Nice D! Nice D! Go, go, go Philippines! Go! Uy, napal na naman. Free throw. Sayang hindi na kuha na ng camera. Pumasok yun eh. Sayang, logo shot pa naman yan. Lima. Talo ng Ukraine. Lamang ng Pilipinas ng 5. Di tayo, di. Yun. Ang laki nito, nagdadala ng bola. Dire-diretso. Boom! Patay tayo dyan. Walang depensa. Nice. Noha. Yun. Uy, hinabol. Uy, patay tayo dyan. Foul. Final siya.
Pinarol si Jordan Heading. Oh, patay. I-review pa yata. I-review pa. Possible na na hard foul. Patay. Ni-review nga. Possible na na may contact eh. May contact. Parang malakas yung paghila. Patay, unsportsman foul. Napalakas yung paghila mo, Toy. Sayang, may chance pa naman sana kayo. Ayun Ay, sabi ko na nga ba, hinila. Dapat foul lang, dapat konti lang. Ayan, tuloy. Okay lang yan, okay lang yan. 2 free throws plus ball possession. Yun, patay kayo dyan. 5. 追步的话，那现在其实对于乌克兰来说，这个追5分比追6分要来的算是压力稍紧一点，但是现在可能又要再做一次犯规了。对。Call dito si si Ravenna. Tapos free throw niya. 花篮队在领下对手实力也是蛮强劲。美国队第2罚也罚进，来到7分差距。这么一来，对乌克兰来说要追就蛮难。Masuk yung dalawang free throw ng Ravenna. Вова тут на 4. Выбрасывается против. И здесь пас. Сейчас идешь, это близко зашло. Если они подменяют, сразу пас на Вову. Вова, ты мне играешь под. Если нет, идем пас на Толю. Ты мне лупишь флэр за пас. Если тут смена, Антип, ты мне сразу между рук. Если помощь, ты подскочил, пас, идешь шут. Нет, Толя играет. 6 seconds na lang. Wala na yan. Ясно? Pag-asal yan. Окей? Эй, продолжаем играть. Pilipinas dyan. Забили. Идем даблтим. Идем даблтим с первого паса. Теперь командами.今天菲律宾队获得了大量的罚球机会，尤其是麦卡洛一个人，这场比赛获得了20次的罚球机会。81比74，时间剩36.1秒。Round ng Ukraine. 后面交给 Seski， Napalik pa. 这里 Banner 下手犯规。看到菲律宾这边的防守策略就是这样简单，绝对不能让乌克兰在外线有所展露。这战是篮底下，当然得分关系也不大。全场比赛菲律宾罚球是37次，37罚26中。那乌克兰加这2个罚球是20罚，目前是19罚11中。那么这场比赛菲律宾的罚球次数较乌克兰多了很多。Ay, walang pumasok. 2罚 Rebound pa ng Pilipinas. Wala na yan. Panalo na yan. 前甩，何乔登拿到。 Pinaluli si Jordan Heading. Nice one, Philippines. Nice one. 传的也很大胆。这球对，这一球这个何乔丹可能以前在年轻的时候有打过美式足球哦，哇，他这一球真的冲的好快哦，其实
球给的不是太好啊，何乔丹还是顺利把球拿下来。 Yun, pumasok isa. 非常刁钻的一个后卫，这样比赛他有24分表现。 Isa pa, isa 菲 pa. 律宾全队得分次高的，仅次于麦卡洛。所以菲律宾两个这国内球迷蛮熟悉的面孔，麦卡洛加何乔丹两人加起来超过了50分。 Bonus na nila yan. Lapit naman na Pasko. 好，最后的时间。 Yun. Tira. Komseski 弧顶， Wala pa rin. Wala na talaga. Wala na. Congrats, Philippines. Congrats. Congrats. 这场比赛在这里画下了句点。那么这场由菲律宾交手乌克兰的比赛，最终是由菲律宾代表队来拿下了胜利。中场菲律宾82比7。